and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explore right up. Need you to hear and don't show any. Alhamdulillah guys, sudah dapat 3 ekor guys. Tuh ada putar geni 1, ini tekukurnya 2. Ini posisi nembaknya ya menyanggong aja lah, soalnya kondisinya sangat panas. Kali ini kita berburu burung tekukur dan putar geni ya guys. Posisi target ada di sini di dataran, dan kita dan di sini nih di pohon asem. Oke guys, semoga nanti ada yang datang lagi ya, biar kita pulang bawa poin buat makan-makan lagi. Oke, lanjut. Bismillah.
jatuh. Ini udah siang guys, kita sarapan dulu guys. Nih bikin kopi dulu seadanya aja, soalnya ya buat alat masaknya ketinggalan. Nah ini kopi hitam dan ini sarapannya nih guys, mantap. Oh, ikan apa sih namanya, udang kecil-kecil guys, nggak tahu apa namanya ini. Tuh ininya guys, mantap. Poin lumayan nih, 1 gendot, alhamdulillah. Ini udah duhur, nanti jam berapa ini? Waktu sudah jam setengah 1 atau jam, oh iya setengah ini 12 lebih 20 menit. Oke.